Cuál bueno es estar en la presencia del Señor, mis hermanos. It is wonderful to be before the presence of the No Lord. podemos estar en mejor lugar que aquí. And so we couldn't be at a better place than being here this morning. Bueno, pues buenos días, pueblo de Dios. Good morning, people of God. El Señor continúe bendiciendo a todos los ministros y embajadores del reino. May the Lord continue to bless all the ministers and the ambassadors of the kingdom. ¿Cuántos pueden dar gracias a Dios en esta hermosa mañana? So how many of you can thank the Lord this beautiful morning that has been granted to us to be able to rejoice in this beautiful presence? Que el Señor ha dispuesto para que nos gocemos en su hermosa presencia. And so God has granted us this day to be able to rejoice in His presence. Y damos gracias a Dios por cada uno de los que están aquí, ¿verdad, hermanos? And so we thank the Lord for every person that is here. Así que preparen sus oídos And so prepare your ears para escuchar. Recuerden que no es lo mismo oír que escuchar. to be able Así to que listen. en este momento, prepárense para escuchar. So in this moment, be ready to listen to the word of God. Presten atención So pay attention, y que tu corazón atesore en esta mañana and may your heart be able to treasure in this morning la palabra que el Señor ya tenía dispuesto the para word, esta the hermosa word mañana. that God had already prepared beforehand for all of you. Así que, hermanos, por favor, pónganse de pie. So if Vamos you, a orar if al you can all Señor. please stand up, and we're going to pray to the Lord. Inclinen su rostro. Bow your heads. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por el enorme privilegio, Padre, de esta mañana, de estar delante de ti, Señor, en tu presencia, Padre. Estamos reunidos, Señor, aquí, Padre, como cuerpo, Padre. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que solo en tu infinita bondad nos tienes de pie, Padre. Señor, usa tu sierva, Padre Santo, para que seas tú hablando a través de mi boca, Padre Santo. Señor, y prepara la tierra de esos corazones que van a escuchar, Señor, esta palabra. Que esa semilla, Señor, que en este momento va a ser sembrada, Señor, pueda dar fruto, Señor, en abundancia. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, dirigiendo este servicio, Padre. Se quita el hombre, Señor. Y Señor, te doy el lugar a ti, Padre Santo, para que seas tú, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Por favor, hermanos, vayan conmigo a la carta a los Efesios, capítulo 1, versículos 9 y 10. So please join me in reading the Epistle of Ephesians, chapter 1, verses 9 to 10. Efesios 1, 9 y 10 dice así. Lo voy a estar leyendo en la Reina Valera 1960. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. So this is Amén, what hermanos. Ephesians 1, 9 to 10 says, and this is being read from the New International Version. So he made known to us the mystery of his will, according to his good pleasure, which he purposed in Christ, to be put into effect when the times reach their fulfillment, to bring unity to all things in heaven and on earth under Christ. Pueden sentarse, hermanos. You all can be seated. Nuestro tema del día de hoy es el misterio de su voluntad. So today's theme is the mystery of God's will. En las cartas de Pablo encontramos por lo menos 20 veces que Dios desea dar a conocer el misterio de su voluntad. In the epistles written by the Apostle Paul, we see that at least 20 times we're able to see that God desires the mysteries of his will to be known. Aquellos que están dispuestos a recibir su revelación. And it's revealed to those that are willing to be able to receive this revelation. Así que si quieres conocer más sobre la revelación de nuestro Señor, te invito a que leas las cartas que Pablo escribió. And if today you want to know more about this revelation of God, I want to allow you to go ahead and read the epistles that were written by Paul. El pecado ha cegado a la humanidad de este mundo. And so sin has blinded mankind. Así que las personas que no han tenido un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, And these people that have not had an encounter with our Lord Jesus Christ, que no han sido salvas, ven la vida de una manera falsa, these are people equivocada. that have not been saved and they see life in a false way. Pero los que ya hemos tenido el privilegio de tener un encuentro con Cristo, vemos la vida de una manera distinta.
But those of us who already had the privilege of having this personal encounter with Jesus Christ, we see life in a different manner. No vemos la vida como algo confuso o sin sentido, So we don't see life as something that is confusing or purposeless, sino como algo planeado y con propósito. but rather we see life as something that has been planned and with a purpose. Y tus ojos han sido abiertos a la verdad de Dios. And so your eyes have been open to the truth of God. Así que voltea a ver a tu hermano y dile que sus ojos han sido abiertos a la verdad de So Dios. turn to your neighbor and let him know that their eyes have been open to the truth of God. Es por eso que aquellos que están cegados muchas veces nos llaman locos. And it's for that same reason that those that are blinded, a lot of times they call us crazy. ¿No es así? Isn't that the case? ¿Cuántas veces te han llamado loco? How many times have they not called you crazy? Ahora, que un amigo, un vecino o un conocido te llame loco, But now when a friend, a neighbor, or someone that you know calls you crazy, es más fácil de asimilar porque tal vez esta persona no conoce tu trasfondo. it's a lot easier for you to assimilate because this person does not really know your current process or journey. Pero que un padre, una madre, un hijo, una hija, un esposo, una esposa te llamen loco, But when a father, a mother, or a daughter or son that you have calls you crazy, alguien que conoce tu trasfondo, someone that really knows your journey, que sabe de dónde el Señor te sacó, they know from where our Lord has taken you out of. a través de nuestro Señor Jesucristo. And he was able to do this through our Lord Jesus Christ. Tal vez de un vicio, Maybe he brought you out of a vice, tal vez de una depresión, or maybe out of a depression, tal vez de una enfermedad, or maybe he brought you out of sickness, tal vez del temor. or out of fear. Yo no sé de dónde el Señor a ti te sacó, So I don't know where the Lord has taken you out from. pero ahora ha cambiado tu lamento en gozo. But now the Lord has changed your agony into joy. En tu vida hay paz. In your life, there is peace. Pero hermanos, recordemos que estas personas están cegadas. But we have to remember that these people are blinded. No hay en ellas entendimiento. They don't have any understanding. Ellas no conocen la verdad. They don't know the truth. ¿Y quién es la verdad, mis hermanos? And who is the truth? Cristo. Cristo Christ. es la verdad, el camino y la vida. So Jesus is the way, the truth, and the life. En Primera de Corintios dice Pablo, So let us go to 1 Corinthians chapter 1, verse 18. Primera de Corintios versículo 18, dice que para los que se pierden es locura, pero para los que se salvan, esto a nosotros es poder de Dios. For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. En Cristo reconocemos nuestras necesidades. In Christ, we come to recognize our true needs. Nos muestra a través de la gracia redentora And through Christ, it is shown to us God's redeeming grace. que Dios ha puesto al alcance de toda la humanidad. This redeeming grace that God has extended and put at reach for every human being. Y escuchemos bien, mis hermanos, Dios lo ha puesto al alcance de toda la humanidad. And let us listen carefully because God Es- has allowed this for everyone on earth. Esto no es privilegio tuyo ni mío. This is not a privilege that is only for me. Está al alcance de todo el mundo. It's at the reach of every human being. Entonces, en el versículo 9, Pablo nos habla de un misterio. So in verse 9, Paul speaks to us about a mystery. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. And so it says, He made known to us the mystery of His will according to His good pleasure. Entonces, ¿qué es un misterio? So what is a mystery? Un misterio para el mundo es un hecho, So according to the world, a mystery is a fact, una cosa sin origen o razón de ser, or a thing without an origin or a reason for being, que no tiene explicación, And que it- no se puede entender. and it does not have an explanation, and we cannot really comprehend what it is. Un misterio en el Nuevo Testamento A mystery in the New Testament, no significa desconocido como sucede en el término castellano. it does not mean something that is unknown, as is the case in the Spanish language.
sino aquello que está más allá de la posibilidad de ser conocido por medios naturales. But rather, this mystery goes beyond the possibility of being known by natural means. Solo se puede saber por revelación divina en la manera y el tiempo señalado por Dios. So these mysteries can only be known through divine revelation in the manner and time appointed by God. Así que un misterio en las Sagradas Escrituras no es una novela ni una simple historia misteriosa. So according to the Holy Scriptures, a mystery is not just a novelty or a simple mystery story. Entonces, un misterio en el Nuevo Testamento quiere decir que Dios está revelando el misterio de su voluntad. So according to the New Testament, a mystery means that God is revealing to us the mystery of his will. Vayan conmigo, por favor, hermanos, a Efesios capítulo 1, versículo 8. Ahí mismo, solo un versículo So let us atrás. go to Ephesians chapter 1, verse 8. Y dice así, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. So it says, in him we have redemption through his blood, the forgiveness of sins in accordance with the richness of God's grace that he lavished on us with all wisdom and understanding. Y la prudencia es sinónimo de inteligencia. And so prudence is the synonym of intelligence. Así que recuerda, hermanos, la prudencia es sinónimo de inteligencia. And so prudence would be the synonym of intelligence. El versículo 8 dice que hizo. So verse 8 says that he did something. Cuando estudiamos la palabra de Dios tenemos que tener mucho cuidado en los tiempos. And so when we study the word of God, we have to study it very carefully and be careful with the past or present tenses. Como podemos ver en esta porción, As we can see in this portion, nos dice que hizo. it tells us that he did something. No que está haciendo o No- que hará. Not that he is doing something or that he will do something. Está hablando en tiempo pasado. So he is speaking in past tense. ¿Y qué fue lo que hizo? So what is it that he did already? Sobreabundar. So he lavished upon us. No habla de mucho. Habla de sobreabundar. O sea, nos está hablando de algo que es más que mucho, mis hermanos. So it does not speak about a large amount, but rather it's speaking about an overflow. Dice la palabra en toda sabiduría e inteligencia. And so the word says that there has been an overflow in all understanding and wisdom. Nosotros conocemos el sentido del pecado. And so at one point, we understand what it is to sin. ¿Cuántos de los que estamos aquí puede decir que él no conoce el sentido del pecado? How many of you that are here can say that you don't know what it is to sin? Y el miedo a Dios. And this fear that we have towards God. Pero Jesús But Jesus, nos enseñó a amar a Dios. he taught us how to love God. Pues el Señor Jesús vino al mundo a las personas aún en su pecado. And so we see that Jesus Christ came into this world and he died for us while we were all still sinners. ¿Y qué pasó, mis hermanos? And so what happened after this? Descubrimos el amor de Dios. And so because of this, we were able to discover God's love for us. Así que esas dos palabras, sabiduría y inteligencia, And so those two terms, wisdom or intelligence, or depending on your translation, understanding, las dos palabras en griego son Sofía y Frónesis. these two words in the Greek language are Sophia and Phronesis. Y Cristo nos trajo las dos. And so through Christ, we are able to see how these two terms come alive. Esto es muy interesante, mis hermanos. Cuando yo lo encontraba se me hizo muy interesante. And I thought this was very interesting when I was putting the preaching together. Los griegos escribieron mucho sobre estas dos palabras. And so the Greeks, they wrote a lot about these two terms. Según ellos, si una persona tenía ambas cosas, estaba perfectamente equipada para la vida. And so according to them, if both of them had Sophia and Phronesis, they were perfectly equipped for life. Aristóteles, un filósofo griego, definió Sofía como el conocimiento de las cosas más preciosas. And so Aristotle, a Greek philosopher, he defined Sophia as a profound knowledge of the most precious things. Cicerón
Un filósofo romano las definió como el conocimiento de todo lo divino y lo humano. Cicero, a Roman philosopher, he defined it as the knowledge of everything divine and human. Sofía para los griegos correspondía a la inteligencia investigadora. And so according to the Greeks, Sophia, it corresponded to the investigative intelligence. Era la respuesta a los eternos problemas de la vida, As this was the answer to the eternal problems of life and death. de la muerte, And this was also the del answer tiempo, for time de lo eterno, and the eternal things de Dios of y God del and hombre. man. Pablo afirma que Jesús nos trajo Sofía, o sea, sabiduría. And so Paul affirms that Jesus brought to us Sophia, which means wisdom or the practical knowledge. El conocimiento práctico que nos permite resolver lo eterno y los problemas de la vida de cada día. And so this practical knowledge allows us to resolve the day-to-day problems of life. El carácter de los hijos se presenta como algo completo, And so the character of children of God is presented as being complete. pues Dios nos sobreabundó por medio de Cristo. And so God gave us an overflow of wisdom and prudence through Christ. Nos trajo sabiduría y prudencia. So he brought to us wisdom and prudence. Hay una clase de personas que están en su ambiente en el estudio. There's different types of people, and this person is heavily involved and invested in the different philosophical and theological problems. Que se mueven entre los problemas filosóficos y teológicos. And so they move themselves within these philosophical and theological problems, Y que sin embargo se pierden en los asuntos cotidianos de la vida de cada día. but even then they find themselves getting lost with the affairs of everyday life. Hay otra clase de persona que se considera muy práctica, And there's another type of person that considers themselves being very practical, que se afana en los negocios de la vida, and they become invested in the different affairs of life, pero no tiene interés en crecer en la palabra de Dios. but they don't have any interest in growing and maturing in God's word. El Señor nos revela por medio de Cristo ambos caracteres son imperfectos. And so the Lord is able to reveal to us through Christ that both types of characters are imperfect. ¿Qué tipo de persona eres tú? What ¿Te type has of person preguntado? are you? Have you asked yourself? Tal vez te estás preguntando por qué la hermana ha hecho mucho énfasis en el versículo 8. And you're probably asking yourself, why is the sister placing so much emphasis on verse 8? Voy a contarles un pequeño testimonio, hermanos. And I'm going to share with you a small testimony. Se trata de un anciano de 65 años And de edad. this is about an elderly person that was 65 years old. Este anciano todas las mañanas acudía a tomar su café. And so this person would always go to the coffee shop to drink his coffee. Y esa mañana él pensó que era una mañana como cualquier otra. And so he thought that this morning was just another normal morning. Al llegar al lugar, And so when he arrived, en la entrada, in the entrance, había un hombre de aquellos que ha perdido su identidad there was a man that was there that had lost his identity. y lo acosó sexualmente. And he sexually harassed this elderly person. El anciano no hizo caso y siguió y entró. The elderly person just ignored him and he went into the shop. Cuando el anciano salió de agarrar su café, When the old person came out from grabbing his coffee, el hombre lo abordó nuevamente. the man came over again. Entonces el anciano ya no pudo contenerse. So this time around, the elderly person was not able to contain himself. Entró en una discusión So con he él. entered into an argument with the other person. Y en la discusión este anciano sacó su llavero, In the middle of the argument, this elderly person took out a keychain en el cual llevaba una pequeña navajita, in which he had a small blade, y amenazó a este hombre. and he threatened this other person. El hombre despavorido echó a correr. And so this other person just started to run away. El anciano pensó que todo había quedado ahí. And so this elderly person just thought that everything was okay. Al caminar hacia su carro, So as he went walking to his car, en menos de un abrir y cerrar de ojos, este anciano estaba rodeado de policías y patrullas. out of nowhere, he was surrounded by a lot of police officers.
Lo detuvieron y le dieron 3 años de cárcel. He was detained and he was sent to jail for 3 years. Así que ¿de qué manera respondes tú ante las diferentes situaciones del diario vivir And de so este for mundo? you, how do you respond to the affairs of everyday life? Porque si tu vida cotidiana no se han desarrollado estos 2 regalos que Dios a través de Cristo nos ha dado, Because if in your daily life these 2 gifts that God gave us through Christ have not been developed, ¿cómo podrás estar preparado para recibir los misterios que Dios quiere revelarte? how can you be prepared to receive the mysteries that God wants to reveal to you? El estar expuesto a la palabra y a la comunión con el Padre, So being exposed to the word and being in communion with the Father, tu espíritu se llena de lo eterno. this allows your spirit to be filled with what's eternal. Y tú puedes someter el alma a tu espíritu. And this allows you to submit the soul to your spirit. La gente allá afuera se deja llevar por su alma, no conoce a Jesús. And so the people outside in the world, they allow themselves to be carried away by their soul and they don't know Jesus. Proverbios 3:13 dice, So let us go to Proverbs 3:13. dichoso el que halla la sabiduría y se encuentra con la inteligencia. Blessed are those who find wisdom, those who gain understanding. Pregunta, ¿tú conoces a Jesús? A quick question for all of you. Do you really know Jesus? Porque si no lo conoces, no conoces la sabiduría ni la inteligencia. Because if you don't know him, then you don't really know what wisdom and knowledge is. Muchas veces decimos, yo ya recibí al Señor, And so a lot of the times we say, I already received the Lord. pero ¿te has dado el tiempo para conocerlo? But have you really given yourself the time to really get to know him? ¿O estás como el mundo dejándote guiar por tu alma? Or are you just like the world, allowing yourself to be guided by your soul? Efesios 1:9 nos dice, Ephesians 1:9 tells us, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. He made known to us the mystery of his will according to his good pleasure, which he purposed in Christ. En primer lugar, So in the first place, ¿cuál es el misterio de la voluntad de Dios? what is the mystery of the will of God? Que de antemano estableció en Cristo, So what que is- el evangelio es también para los gentiles. So what is this mystery that was established beforehand in Christ? And so this mystery is pretty much the gospel is also made available to those that are Gentiles. Así que ¿cuántos gentiles hay el día de hoy aquí? So how many Gentiles do we have Amén, in this church? hermanos. Todos somos gentiles. All of us are Gentiles. Acuérdense que si no somos de Israel, somos gentiles. So if we're not from Israel, then automatically we are Gentiles. Que el evangelio está dispuesto a los gentiles, que Dios ha revelado a Jesús So God has revealed Jesus Christ to all of us. y su amor, su cuidado, su gracia y misericordia And he has also revealed to us his love, his grace, his mercy. no son solo para los judíos, sino para todo el mundo. And this is not only for Jewish people, but it's for the entire world. Usted debe desear la revelación de la voluntad de Dios más que nada en el mundo. So more than anything in this world, you should desire the revelation of the will of God. Usted puede tener paz en su corazón. You can have peace in your heart. Usted puede tener gozo en la oscuridad. You can have joy in the darkness. Usted puede ser feliz en medio del sufrimiento. You can be happy in the middle of suffering. Usted puede estar calmado y en paz en medio de la persecución. And you can be calm and at peace in the middle of persecution. Toda tu vida debe girar alrededor de la revelación y voluntad de Dios. But this only happens when your life gravitates around the revelation of God's will. Esa era para Pablo el secreto de Dios. So this was for Paul, God's secret. Que todo lo que está separado de él en este mundo That everything in this world that was separated from him fuera unido a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. would one day be united through our Lord Jesus Christ. El misterio de Dios está escondido en el hombre natural. So the mystery of God is hidden in the natural man.
El hombre natural es aquel que no nace del espíritu, sino del polvo de la tierra. So the natural man is not the one that is born of the Spirit, but rather one that was created out of the dust of the ground. Génesis 3:19 dice, Let us go to Genesis 3:19. con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. By the sweat of your brow you will eat your food until you return to the ground, since from it you were taken, for dust you are, and to dust you will return. El hombre natural es cual está muerto en delitos y pecados. And so this man, he is dead in transgressions and sins. Efesios 2:1 nos dice, Let us go to Ephesians 2:1. y nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. And as for you, he gave you life when you were dead in your transgressions and sins. Así que ahora por medio de Jesús tenemos vida. And so now through Jesus, we have life. Y nos ha dado a conocer la voluntad del Padre por medio de Jesucristo. And the will of the Father has been made known to us, so that through Christ, everyone that accepts him is redeemed. Todo aquel que lo acepta es redimido. And so we come to be redeemed when he is accepted. Efesios 1:7 nos dice, Let us go to Ephesians 1:7. en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. In him we have redemption through his blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace. El que nos amó, The nos one that loved liberó de us nuestros pecados. and that liberated us from our sins. Con su sangre hizo de nosotros un reino de sacerdotes para Dios. So through his blood, he was able to make out of us a kingdom and priest for God. Así que voltea a ver a tu hermano y dile que somos ciudadanos del único reino que permanecerá So turn para to your siempre. neighbor and tell him we are citizens of the only kingdom that will remain forever. Y sacerdotes del Dios Altísimo. And we are also priests of the Almighty God. Nuestro segundo punto lo encontramos en Colosenses 1:20. And so the second point, we find it in Colossians 1:20. Encontramos con uno de los misterios que Dios a través del apóstol Pablo And so we find ourselves with one of the mysteries that through Apostle Paul, se nos ha revelado a los que somos hijos. God has revealed himself to those that are his children. Colosenses 1:20 Colossians 1:20. dice, por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de él, ya sea los que están en la tierra o las que están en los cielos. And through him to reconcile to himself all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through his blood shed on the cross. Así que se nos ha revelado el misterio de la reconciliación. And this is how the mystery of reconciliation is revealed to us. ¿Y en qué consiste este misterio? And what does this revelation consist of? La reconciliación es unir lo separado, Reconciliation means to unite what has been separated, cancelar la deuda, to cancel the debt, conducir al amor donde había odio, to lead with love where there was hate, traer paz donde había contienda. and to bring peace where there was contention. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18 y 19 dice, 2 Corinthians 5:18-19 says, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el misterio de la revelación, a saber, que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha recomendado la palabra de la reconciliación. And so all this is from God, who reconciled us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. That God was reconciling the world to himself in Christ, not counting people's sins against them, and he has committed to us the message of reconciliation. Así que mis amados hermanos, And so today, brothers, debemos de tener bien claro we must clearly understand de los enormes privilegios the enormous privileges
que hoy disfrutamos por el hecho de ser hijos reconciliados con Dios. that we now enjoy due to being children who have been reconciled with God. Conforme a ese plan soberano fuimos reconciliados. And so according to that sovereign plan, we have been reconciled. Dios nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad And so God has made known to us the mystery of his will. y nos ha puesto como sus embajadores And he has entrusted us with being his ambassadors para reconciliar al mundo entero. so that we are capable of reconciling the entire world. Nadie en este mundo tiene el privilegio que tú y yo tenemos So no one in this world has this privilege that me and you have, como hijos de Dios. this privilege that we have as children of God. Así que ¿cuántos hijos de Dios hay hoy aquí? And how many children of God do I have this morning? Como hijos somos reconciliadores. As children, we are reconciled. ¿Y todo esto de dónde proviene, mi amado? And all of this proceeds from, De Dios. it proceeds from God. Así que mis amados hermanos, nuestra tarea es hacer saber a todas las personas And so our task is to inform every person, que desde que nacen, to let them know that since they come into Nacen. this world, nacen separadas de Dios. they are born separated from God. En Génesis 3 In Genesis chapter 3, encontramos que Eva y Adán se separaron de Dios. we find that Adam and Eve, they separated themselves from God. Ellos deciden gobernar su vida. And so they decided to govern their own lives. Y desde ese momento en adelante And so from that moment moving forward, fueron separados de Dios. they were separated from God. Es por eso que se convirtieron en enemigos de Dios. And that is the reason why they became enemies with God. El hombre quiere dejarle de lado. And so man wants to leave God on the side. Quiere vivir sus propias circunstancias. And so they want to live according to their own standards. Pero cuando se encuentra con problemas But when they find themselves with problems, que se le escapan de sus manos, those problems that they're not able to handle, ¿cuántos de nosotros pasamos por ahí, hermanos? how many of us go through those times? Entonces es cuando se acercan a Dios, So this is the time when they come looking for God. que venga en su auxilio. They want God to come to their rescue. Y muchas veces podemos ver que no lo buscan a Dios de corazón. And so we see that a lot of the times they don't look for God wholeheartedly. Porque la Biblia dice que nadie busca a And Dios. so the Bible tells us that no one looks for God. Moisés en Éxodo 3 And so we have the perfect example of Moses in Exodus chapter 3. es buscado y llamado por Dios. So God was looking for him and he was called by God. Desde el principio ha sido Dios quien busca al hombre. Since the beginning, it's always been God that seeks after man. Génesis 3:9. Genesis 3:9. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? And so the Lord came out and he called out and he said, "Where are you?" Y tú y yo nunca buscamos a Dios. And so me and you, we never looked after God. Fue Él en su infinita misericordia que nos buscó y nos halló. And it was God that through his infinite grace, he went out to look for us. Pues fue lo que Él dispuso desde antes de la fundación del mundo. Because this is what he planned to do before the foundation of the world. El Señor determinó venir y establecer un plan maravilloso, precioso, glorioso. And so the Lord determined to come and establish a beautiful and glorious plan. En su bondad manifestó para el hombre And so, fuese reconciliado con Él. so that mankind would be reconciled with him. En su gran bondad, Dios sigue buscando lo que se ha perdido. And so in his great goodness, God continues to seek after that is lost. A sus enemigos para transformarlos en sus amigos. So he goes after his enemies to be able to transform them into his friends. Y lo hace a través de la obra de Cristo en la cruz. And so he's able to do this through the work that was done on the cross by Christ. Esto es la revelación que los hijos estamos llamados a proclamar que Dios ha provisto los medios, la forma y la obra para reconciliar al hombre consigo mismo. So this is the revelation that we as children of God have been called to proclaim, that God has provided the means and the work to reconcile mankind with him.
Eso es lo que el apóstol Pablo dice en el versículo 18. So this is the message that Apostle Paul brings to us in verse 18. Todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. And so all of this proceeds from God that reconciled us with him through Christ. El mensaje de Dios a través del apóstol Pablo So this is the message of God given to us through Paul. no era una profesión que cumplir, It was not just a profession that he was trying to fulfill, era su vida entera. but rather it was his life itself. Mi amado, ¿qué es para ti esto que el Señor te ha dado a conocer? So to all of you, what is the significance behind what the Lord has given you to know? ¿Es algo que llevas a cabo cuando te sobra tiempo? Is this something that you bring to fulfillment when you have free time ¿O cuando no tienes nada que hacer? or when you don't have anything else to do? ¿O en verdad estás haciendo la función de un verdadero embajador del reino? Or are we truly fulfilling the function of a true ambassador of the kingdom? Y estás desempeñando tu función de reconciliación, reconciliador de este mundo. Which is of being a reconciler in this world. Pues no intentaba ganar gente por medio de un mensaje terapéutico. And so Paul didn't try to win people over through an uplifting message. Pablo no era un motivador. Paul was not a motivational speaker. Por lo contrario, por todas partes donde iba, proclamaba el evangelio. And so on the contrary, we saw Paul being able to proclaim the gospel of the Lord. En la primera carta a los Efesios, In the first letter to the Corinthians, capítulo 1, versículo 17, so 1 Corinthians chapter 1, verse 17, Pablo dice, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. For Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel, not with wisdom and eloquence, lest the cross of Christ be emptied of his power. En el mismo capítulo, versículo 23, And so moving into verse 23, dice así, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. but we preach Christ crucified, a stumbling block to Jews and foolishness to the Gentiles. Mas para los llamados, ¿cuántos llamados hay hoy Verse aquí? 24, but to those whom God has called, Tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. both Jews and Greeks, Christ the power of God and the wisdom of God. Hay 4 cosas, mi amado hermano, que no debemos de olvidar. And so there's 4 things that we shouldn't forget about. En primer lugar, Pablo nos dice que Dios es el autor de esta obra, So no in- es ocurrencia del hombre. In the first place, Paul tells us that God is the author of this work, and it's not just an idea of mankind. En segundo lugar, que el centro de esta reconciliación es Cristo y su obra en la cruz. In second place, that the center of this reconciliation is Christ and his work on the cross. En tercer lugar, que el medio de la reconciliación es el perdón de pecados. Number 3, that the medium of reconciliation is the forgiveness of sins. Puesto que el hombre es el gran obstáculo para que exista la reconciliación. Given that man is the greatest obstacle for reconciliation to exist. En cuarto lugar, Number 4, que tú y yo somos esos ministros que Dios usa para llevar el mensaje de la reconciliación. that me and you, we are those instruments, we are those ministers that take this message of reconciliation. Así que mis amados hermanos, el nombre no tiene nada que ver con esa reconciliación, es obra personal y exclusiva de Dios. And so mankind has nothing to do with this whole reconciliation. This work of reconciliation is personal and exclusively of God. Hermanos, y al estar expuesto a esta palabra, el Señor me hablaba, ¿verdad? So the Lord was speaking to me. Les voy a contar un pequeño testimonio de mi vida. I'm going to give you a small testimony about my life. Un día una hermana, y ella está aquí presente, vino y me dijo, oiga hermana, And so one day a sister came up to me and she told me, ¿y el hermano Pablo por quién vino? ¿Por usted o por su hermano? and so brother Pablo, did he come here because of you or because of his brother? Y hermanos, yo me paré el cuello y les dije,
Vino por mí. And so I said, he came here because of me. Mentira, hermanos. And that Él was a vino porque lie. ya estaba dispuesto en el plan perfecto de Dios. But that was a lie. He came here because it was already planned by God. Efesios capítulo 1, versículo 10 Let us go to Ephesians chapter 1, verse 10. dice, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. To be put into effect when the times reach their fulfillment, to bring unity to all things in heaven and on earth under Christ. Llegará el tiempo cuando toda la historia sea consumida y todo esté bajo el control de Cristo. So there will be a time when all history will be consumed and everything will be under the control of Christ. Porque Dios quiso compartir sus misterios y secretos con nosotros. Because God wanted to share his mysteries and secrets with all of us. Gracias a Dios por Cristo y la revelación de sus misterios. So we thank the Lord for Christ and this revelation of his mysteries. Ya no estamos más en tinieblas. So we don't find ourselves in darkness anymore. Ahora sabemos por qué estamos aquí And now we know why we are here. y sabemos a dónde vamos. And we know where we're headed to. Mis amados, ¿cuál es nuestra esperanza de fe? My beloved, what is our hope? Nuestra esperanza es la vida eterna al lado del And so Todopoderoso. our hope is eternal life next to the Almighty God. Una persona puede conocer una verdad como mera teoría And so a person can come to know a truth in its theology, y no conocer todas las aplicaciones de esa verdad. but not understand all the applications of that truth. El conocimiento que esa persona tiene no hará la diferencia como esa persona vive. And so the understanding that this person has will not make a difference in how they live their life. Hay algo que nos debe de sorprender. And there's something that should cause us to be surprised. ¿Cuántos astrónomos conocen? ¿Cuántos científicos conocen a fondo el maravilloso universo? So there's a lot of astronomers, there's a lot of scientists that know the deep wonders of this universe. ¿Cuántos médicos conocen el maravilloso funcionamiento del cuerpo? And there's a lot of doctors that know the function of the human body. ¿Cuántos biólogos penetran en el complicado sistema de los seres vivos? And so we have a lot of biologists that know a lot of complicated information. Y aún así, no se postran ante la presencia del Creador y le adoran. And even then, they don't surrender themselves before the Creator to worship Him. Porque esas personas tienen tanto conocimiento, pero no se les ha sido revelado el misterio de la voluntad de Dios. Why do these people have a lot of knowledge, but the mysteries of God have not been revealed to them? Que solo a los hijos se les ha sido revelado. And it's only because these mysteries have been revealed to the children of God. Amados pueblo de Dios, And so people of the one and only true God, del único Dios verdadero, el gran privilegio que tenemos nosotros, que nos ha dado nuestro Padre, de que vivamos en el cumplimiento de los tiempos. and so our Father has given to us the great privilege to live in the fulfillment of these times in which we live by grace. Donde vivimos por gracia, And so we live in these times by grace. donde nuestros ojos han sido abiertos al misterio de su voluntad. And so our eyes have been opened to the mysteries. El Señor ha revelado a la persona de nuestro Señor Jesucristo. These mysteries that the Lord has revealed to us through Jesus Christ. Y por último, hermanos, Mateo 11, versículo 25 dice: And lastly, let us go to Matthew 11:25 through 27. En aquel tiempo, hablando Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas. Pregúntese qué cosas. De los sabios e inteligentes, hermanos, sabios e inteligentes según el mundo. Recordemos que antes que nuestro Señor Jesucristo fuese revelado al apóstol Pablo, él estuvo a los pies del mejor maestro So de aquel these tiempo. people, they think that they are wise according to their own understanding. But let us look back into Paul. He was taught by the best teacher. Que fue Gamaliel. Pero a Pablo no se le había sido revelado el But misterio to de Paul, Dios. these mysteries of God have not been revealed to him. Y sigue diciendo, y le revelaste a los niños.
Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Así que nosotros somos aquellos a quien a través del Hijo se nos ha sido revelada la profecía del cumplimiento de los tiempos. And so we are the ones to whom through the Son the prophecies of the times have been revealed to. Abraham, Moisés, David y todos aquellos que vivieron antes de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo And so Abraham, Moses, David, and all of those that came before the coming of Jesus Christ, fueron salvos por fe de lo que habría de venir. they were saved through faith from what was to come. Nosotros somos salvos por gracia y fe And de so, la esperanza de la vida eterna. and so we are saved through grace and faith with this hope of eternal life. Por pura gracia del Todopoderoso sin merecerla. And this is all due to grace without even deserving it. Pues Dios ha revelado ya que ha colocado a Cristo como cabeza de su creación. So God has revealed to all of us that He has placed Christ as the head of all creation. Apocalipsis 1:7 dice: Let us go to Revelation chapter 1, verse 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán gran lamentación por él. And so it says, look, He is coming with the clouds, and every eye will see Him, even those who pierce Him, and all peoples on earth will mourn because of Him. So shall it be. De tal manera que con toda seguridad llegará el día en que aún aquellos que le desafiaron la autoridad de nuestro Señor tendrán que postrarse ante su presencia. And so with all certainty, the day will come when even those that defy His authority will bow down before His presence. Y reconocer que Él es el Señor. And they will recognize Him as Lord. Pónganse de pie, mis hermanos. If you can all please stand up. Tendrán que postrarse ante su presencia. Tristemente muchos harán esto antes de ser arrojados para siempre a las llamas del infierno. Pero tendrán que postrarse ante la autoridad suprema de Cristo. Tendrán que hacerlo y confesar con sus bocas que Él es el Señor. And so many will do this before they are tossed into the lake of fire for eternity. They will bow down before the supreme authority and confess that He is Lord. Dios a través de su palabra nos revela que tiene un plan para cada vida. So God, through His word, He reveals to us that He has a plan for all of our lives. Y que si vivimos en una comunión constante con Él, And if we live in a constant communion with Him, Él nos dirigirá y nos guiará He will guide us en el cumplimiento in de the este plan fulfillment perfecto. of this perfect plan. De este plan perfecto que es Cristo. And this perfect plan Amén, is mis Christ. hermanos. Amen. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, bendito.